Na. Mas magandang design. Ganda din ito kasi puro white. Yung 750? Ito masarap mocha. Parang mocha. Yung puti, yung puti. Yung puti. Yung putian? Yan o. Ano lang siya eh. Vanilla. Ay, sati. Ano? Ikaw, ano sa tingin mo? Mas masarap din ito eh. Yung may prutas? Chocolate mushroom cake. Try natin, oh. Lagi na lang chocolate eh. Dito sa kabila. Parehas lang eh. Yung puti na may ano. 1 po yan. Hindi, 750. Hindi, ito. Ito yung puti. Parehas lang yan. Ito oh. O anong decision mo? Anong type mo? Yun na lang yung isa. Yung may prutas? Vanilla fruit and And cake mushroom. Chocolate mushroom. Yan na lang para tayo. sige. Wala na ba?